کاملا ہیرس ہار سے دل برداشتہ اور شدید مایوس نظر آئی، اپنے حامیوں سے خطاب کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ ریپبلکن سینٹ میں اکثریتی جماعت بن گئی ہے۔ ریپبلکن نے سینٹ کی 12 نشستیں جیت لی ہیں، جبکہ ریپبلکنز کی سینٹ میں مجموعی سیٹیں 51 ہو گئی ہیں۔ ڈیموکریٹس نے سینٹ کی 10 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ ڈیموکریٹس کی سینٹ میں مجموعی نشستیں 43 ہو گئی ہیں۔ عام انتخابات کے بعد الیکٹر 17 دسمبر کو صدر اور نائب صدر کا ووٹ بھی کاسٹ کریں گے، جبکہ جنوری 2025 کو الیکٹورل ووٹوں کی گنتی ایوان نمائندگان میں ہوگی۔ امریکا کا نیا صدر 20 جنوری 2025 کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اینکر پرسن الینا شگری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ الینا، ڈونلڈ ٹرمپ از بیک، کیا ہوگا دنیا میں اور فوری طور پر امریکہ میں بھی؟ جی بہت شکریہ۔ میرے خیال سے دنیا بھر کی زیادہ جو نظریں مرکوز تھی اس الیکشن پر، وہ اس وجہ سے بھی تھی جو آپ نے کہا کہ اب ٹرمپ پریزیڈنسی کے امپیکٹ پوری دنیا بھر میں کیا ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس میں جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جس طرح سے اب پالیسی ہوگی، اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گے۔ دنیا بھر کے ممالک آلریڈی ان کو مبارکباد کے میسیجز تو آ رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنی یہ وکٹری، اپنی یہ جیت وہ فورسی کر رہے تھے۔ جس قسم کی ایک ویگرس میرے خیال سے پورا کیمپیننگ کا ایک فیز نظر آیا۔ 78 ایئرز ان کی ایج ہے، لیکن باوجود اس کے وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں 80 سال کا نہیں ہوں، اور بڑی ہی کوئی ایک انرجیٹک، ایک ویگرس ہم نے ایک پوری کیمپیننگ کا ایک فیز دیکھا۔ اور یہ دوسرے امریکن ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ 4 سال کے گیپ کے بعد انہوں نے یہ دوبارہ سے ایک سیکنڈ ٹرم سیکیور کیا ہے۔ پہلے 1893 میں ان کے جو سابق امریکی صدر ہے گروور کلیولینڈ، وہ اس گیپ کے بعد جو ہے انہوں نے سیکنڈ ٹرم سیکیور کیا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ اب بہرحال یہ دوسرے امریکن جو ہیں وہ ثابت ہوئے ہیں جہاں پر ایک 4 سال کے گیپ کے بعد۔ وہ پہلے بھی اپنے 2020 کی بھی انہوں نے جو الیکشنز تھے اس کو کنسیڈ نہیں کیا تھا، اس میں جو اپنی شکست تھی اس کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور اب وہ یہ بھی کہنا شروع ہو چکے تھے کہ ان کو 2020 میں وائٹ ہاؤس چھوڑنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ تو لہٰذا اب بہرحال اب ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح کی پالیسی لے کے چلتے ہیں، اور پاکستان کے لحاظ سے بھی اس پہ کیا پاک امریکہ تعلقات جو کہ بہت ہی اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں ماضی میں۔ ہم نے جب 2021 میں بھی افغانستان سے جو امریکی افواج ان کا انخلا دیکھا، اس کے بعد سے یہی کہا جاتا تھا کہ امریکہ کے لیے پاکستان جو ہے وہ اب اس طرح سے ایک نمبر 1 پرائیورٹی نہیں رہا، اور ابھی بھی کافی ماہرین ہیں جو کہ ان کا خیال یہ ہے کہ بہت زیادہ کوئی پاکستان کے ٹرمز میں امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں کوئی پالیسی میں بہت میجر شفٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا۔ شاید پرہیپس امریکہ پاکستان کو ایک چائنا کی لینس سے ہی دیکھے گا، اور کس طرح سے یہ آگے تعلقات لے کے بڑھا جاتا ہے۔ پاکستان کی جو اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال ہے، جہاں پہ ایک انسٹیبلٹی ہمیں اس وقت ایک نظر آ رہی ہے، اور جس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ہمیں دیگر شعبوں میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو امریکہ اس حوالے سے کیا ایک رول پلے کر سکتا ہے؟ اس سال میں ہم نے اگرچہ امریکی سینٹ اور کانگریس کی طرف سے کافی ہم نے ایک پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے لیے بہت ایک آواز سنی، جہاں پر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 60-62 کے قریب جو ان کے اراکین تھے، انہوں نے خط لکھا جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو، اور یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان میں جو اس وقت ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے، جو اس وقت جمہوریت کا جس قسم کا عالم نظر آ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے ایک رسپانس جو ہے وہ دیا جائے، جس پر پاکستان کی پارلیمان نے بھی اور پاکستان کے اراکین پارلیمان نے 160 کے قریب انہوں نے بھی خط وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو لکھا تھا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بارہا بڑے انسٹنسز پہ امریکہ کی طرف سے اگر کوئی بھی دباؤ یا کوئی بھی ایک رسپانس آتا ہے، اس کو یہ ضرور قرار دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں ایک مداخلت ہے۔ تو معاملہ پاکستان کی موجودہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ میں اب ڈونلڈ ٹرمپ کے سیکنڈ ٹرم کو کس طرح سے معاملات آگے انفولڈ ہوتے ہیں، یہ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سامنے آتی نظر آئیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف جو کہ پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کو اگرچہ بہت زیادہ امیدیں ڈونلڈ ٹرمپ سے وابستہ ہیں، آلدو کہ بڑے مکس اوپینین ان کی پارٹی سے گزشتہ روز تک سامنے آ رہے تھے، جہاں پر کچھ لوگ اس بات کو بہت خوشائند بھی قرار دے تھے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ود ان دا پارٹی کہ ہم کسی ایک کینڈیڈیٹ کے ساتھ امیدیں، ہم پالیسیز دیکھتے ہیں، ہم کسی فرد واحد کی طرف جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے۔ سو لیٹس سی کہ کس طرح سے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی امریکہ ایون اگر پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو
जेल से बाहर या जेल से रिहा करने के हवाले से कोई अमेरिका रोल प्ले कर सकेगा, तो मेरा नहीं ख्याल है। और उसके लिए एक दबाव जो है वो अमेरिका की तरफ से फिर आना जरूरी है, जो कि मौजूदा हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से वो डोनाल्ड ट्रंप क्या, अभी तक तो हमने पूरी कैंपेनिंग की फेज को भी अगर आप मद्देनजर रखें और उसको फोकस करें तो उसमें भी पाकिस्तान के हवाले से बहुत कोई इशारे नहीं मिलते हुए दिखाई दिए। तो परहैप्स जो माहिरीन का ख्याल है वो किसी हद तक दुरुस्त है कि बहुत ज्यादा कोई पॉलिसी में तब्दीली पाकिस्तान के रिलेशंस के साथ वो कोई ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं की जा रही है। लेकिन अलीना, जिस तरह से जैसे अभी आपने कहा कि आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान के हवाले से कोई मुस्बत अशारियाँ हों, लेकिन आपको पता है कि एक तासुर है, जैसे कि माहिरीन ऐसी बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप फिर इस तासुर को जो है वो ज़ायल करते हुए नज़र आएंगे हमें, जिस तरह आप कह रही हैं कि पीटीआई को अगर कुछ लगता है कि वो बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तब? लाइक आई सेड, जिस तरह मुशाहिद हुसैन साहब को भी मैं कोट करती हूँ कि उन्होंने उनका ख्याल है कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब के अलावा डोनाल्ड ट्रंप किसी लीडर को जानते भी नहीं। आपको याद होगा 2019 में जब इमरान खान साहब का जो उस वक्त के वजीर आजम थे, उनका अमेरिका का दौरा हुआ और उस दौरे में डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात, और फिर उस मुलाकात के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि ये मेरे अच्छे दोस्त हैं इमरान खान साहब से मुतालिक, आपको वो भी याद होगा कि सेल्फी मूवमेंट भी सामने नजर आया था। तो इमरान खान साहब के लिए उनका एक अगरचे सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है, लेकिन लाइक आई सेड कि अमेरिका की तरफ से एक प्रेशर या दबाव इस वक्त एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा लॉजिकल साउंड नहीं करता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगरचे जो डायस्पोरा है, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, उसने एक बहुत इस पूरे अरसे में, जब से गुज़िश्ता साल से हम इमरान खान साहब की भी एक देख रहे हैं सूरत हाल कि वो जेल में, इमरान खान साहब गुज़िश्ता साल अगस्त से जेल में मौजूद है, और तब से लेकर अब तक पाकिस्तानी डायस्पोरा ने अमेरिका में बहुत एक रोल प्ले किया है। आपको वो भी याद होगा कि जब यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की जो रेजोल्यूशन 901 सामने आई थी, जिसमें पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से एक फुल और कंप्लीट एक इन्वेस्टिगेशन को का मुतालबा किया जा रहा था, जिस पर पाकिस्तान का रिस्पांस, पाकिस्तानी हुकूमत का रिस्पांस यही था कि हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत है। लेकिन बहरहाल उसमें इंटरेस्टिंग बात ये देखने की थी, और जो पाकिस्तानी डायस्पोरा ने अपना एक रोल प्ले किया है, वो ये था कि आपने यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें 2022 में मिड टर्म इलेक्शंस के बाद अमेरिका की जो रिपब्लिकन पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पार्टी है, उसने अपना एक गेन जो है वो हासिल किया था, और जो रिपब्लिकन की जो तादाद है वो एक हमें मेजॉरिटी में नजर आ रही थी। और जिस तरह से हमने एक सूरत हाल देखी, 368 वोट्स उस रेजोल्यूशन 901 में, 368 वोट्स, यानी कि आयल के दोनों साइड, आपके डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों के मेजॉरिटी ऑफ दी अराकीन, हम यही देख रहे थे कि वो अलाइन थे इस बात पे कि पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है और पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से जो सवालात उठाए जा रहे हैं उसके हवाले से एक प्रोब होनी जरूरी है। तो ये ओवरनाइट डेवलपमेंट नहीं होती। पाकिस्तानी डायस्पोरा मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा रोल प्ले करी, और कुछ खबरें ये भी कुछ अरसे से गर्दिश कर रही हैं कि इन्हीं कैंपेनिंग के फेज में डोनाल्ड ट्रंप साहब से एक पाकिस्तान के बड़े बाअसर शख्स ने मुलाकात भी की थी, और डोनाल्ड ट्रंप ने शायद उस मुलाकात में यही चमगोइयां हुई कि उस मुलाकात में उस बाअसर पाकिस्तानी को ये भी कहा कि वो आते ही जब वो बरसर इक़्तिदार आएंगे तो वो एक किरदार अदा करेंगे इमरान खान साहब की रिहाई से मुताल्लिक। तो लेट्स सी, लतीफ़ कोसा साहब सीनियर माहिर कानून है, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ऑलरेडी इस बात का इंदिया देते हुए नजर आए थे कि डोनाल्ड ट्रंप के आते ही नवंबर में इमरान खान साहब भी रिहा हो रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये इम्प्रेशन जरूर एग्जिस्ट कर रहा है कि कुछ हवाओं का रुख तब्दील हुआ है, कुछ सूरत हाल बेहतर होनी उनके लिए शुरू हुई है। साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब की एहलिया की रिहाई के बाद दोबारा उनकी गिरफ्तारी ना होना, उसके बाद गुज़िश्ता रोज की भी डेवलपमेंट आपने देखी होगी कि जहां पर कायमा कमेटी की 4 कायमा कमेटियों की इनको सरबराही के लिए भी ऑफर कर दी गई, और जिसमें हिमायत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी नजर आए। तो कुछ चीजें तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, एक इंप्रेशन ये जरूर जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अमेरिका की जो सुपर पावर के जो इलेक्शन थे और जो 47वें अब हमें अमेरिकी सदर नजर आ रहे हैं, वो किस तरह से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को आगे लेकर बढ़ते हैं। पाकिस्तान अगरचे बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता यहाँ पर जो माहिरीन है वो कह रहे हैं कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक नया एक जो इस वक्त मौजूदा दुनिया भर की सूरत हाल भी है जहाँ पे हमें वॉर नजर आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहे हैं, और ऐसे सूरत हाल में अमरीकी सदर जो है वो किस किस्म का रोल प्ले करते हैं इसको डिफ्यूज करने के लिए। ऑल्दो कि उनका जो स्लोगन है
वो अमेरिका फर्स्ट का है, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो कहते हैं कि जी गोल्डन एज, जो गोल्डन एरा है वो वापस से डिलीवर अमेरिका को करेंगे। सो उनका ज्यादा फोकस अपने मुल्क पर ही रहेगा। किस तरह से वो आगे दीगर ममालिक के हवाले से उनकी पॉलिसीज में क्या तब्दीलियां आती है, क्या नई बात नजर आती है, उसकी इम्प्लीकेशंस फिर वक्त के साथ साथ देखने को मिलेंगी। यकीनी तौर पर इल्ना, जैसे आपने वॉर्स की बात की, कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की, एनर्जेटिक कैंपेन के हवाले से बात की है, अब स्पेसिफिकली ये देखना होगा कि पाकिस्तान में पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से जब हम बात करते हैं तो क्या नौयत होगी, क्या अहमियत होगी पाकिस्तान से रिलेटेड अमेरिका की। लेकिन अगर हम थोड़ी सी पॉजिटिवनेस की तरफ जाएँ तो माशी मफादात को फ़ायदा होगा डोनाल्ड ट्रंप के आने से, क्योंकि आपको पता है कि वो डोमेस्टिक इकॉनमी के हवाले से बात करते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। जी एब्सोल्युटली। हमने लेकिन उनके अगर पिछले दौर को भी मद्देनजर रखे, उनका जो फर्स्ट टर्म था इन ऑफिस उसमें एड कट्स का सामना भी पाकिस्तान ने किया था, पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा भी किया जा रहा था। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अमेरिका किस तरह से आगे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात लेकर चलता है। लाइक आई सेड कि 2021 में जब फौजी हमने अमरीकी अफवाज के इनखला की सूरत हाल देखी थी अफगानिस्तान से, ऑल्दो कि वो इसका क्रेडिट बहुत ज्यादा ले रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि परहैप्स दुनिया भर में एक नाकामी के तौर पे भी देखा जाता कि अमेरिका को उसके अहदाफ जो है वो हासिल नहीं हुए थे, लिहाजा वो एक स्केप बोर्ड की तलाश में था और बड़े इल्जामात भी अमेरिका की जानिब से लगाए गए थे। लेकिन 2021 में इस फौजी इनखला के बाद पाकिस्तान अमेरिका के लिए उस तरह से एक प्रायोरिटी, उस तरह से एक तरजीहात में से एक नहीं रहा। सो अभी ये जरूर देखना होगा कि मुल्क में और जो पाकिस्तान और फिर खत्ते की अगर बात करें और दुनिया भर के हालात की बात करें जहाँ पर दहशतगर्दी की एक लहर भी है, जहाँ पर हमारे खत्ते की सूरत हाल भी इस वक्त बहुत ही परेशान कुन है, तो ऐसे में क्या हम ये देखेंगे कि दहशतगर्दी जहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये एक रीसर्जेंस नजर आ रही है, इसमें क्या ताउन भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऑल्दो के पूरे दुनिया का मेरे ख्याल से कि एक मुश्तरका मफाद होगा कि दहशतगर्दी का खात्मा हो, और उसके लिए ताउन पाकिस्तान भी एक्सपेक्ट करता है, चाहे वो हमारे नेबर्स हों, चाहे वो दीगर ममालिक हों, और इसके लिए पाकिस्तान अपना एक रोल प्ले करता हुआ नजर आया है। तो अमेरिका किस तरह से आगे मामला को लेकर चलेगा, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि सीपेक और सीपेक के भी हवाले से जो एक अमेरिकी दबाव की सूरत हाल का भी सामना पाकिस्तान को करना पड़ता, ऑल्दो पाकिस्तान के साथ जो चाइना के ताल्लुकात हैं वो यकीनी तौर पर अलीना यही चीज़ है, दहशतगर्दी से रिलेटेड जो आपने जिक्र किया, ये एससीओ में भी जिक्र किया गया था इसका कि उसका खात्मा होना चाहिए और मुश्तरका मफादात हैं तमाम ममालिक के इसमें। बहुत शुक्रिया। एंकर पर्सन अलीना शिगरी हमारे साथ मौजूद थी, इस मुतालिक बात कर रही थी।